तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि ये छोटा सा जादुई फल, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनार, सिर्फ जायके में ही बेहतरीन नहीं बल्कि सेहत के बेशुमार फ़वाइद भी रखता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अनार के जो फ़वाइद हैं वो बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसके बीजों को किस तरह से आप खा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अनार को हज़ारों साल से सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा समझा जाता है। आपने कहावत सुनी होगी, एक अनार 100 बीमार। ये ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मादनियात से, मिनरल से भरपूर होता है जो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आइए इसके फ़वाइद के मतलब जान लेते हैं। दिल की सेहत, जी हाँ, अनार का जूस या बीज जो होते हैं दिल की शरियानों को मजबूत बनाते हैं और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा क़ुव्वते मुदाफ़त में भी बहुत फ़ायदेमंद है। अनार विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का ख़जाना है जो जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है और बीमारियों से लड़ने की सलाहियत को भी बढ़ा देता है। इसी तरह ये ज़बरदस्त फल जिल्द के लिए जादुई फ़ायदे रखता है। अनार के इस्तेमाल से जिल्द नरम, साफ़ और चमकदार हो जाती है। अनार के जो बीज होते हैं वो फाइबर से भरपूर होते हैं। अनार को बीजों समेत खाना आपके निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाता है। खून की कमी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अनार आयरन से भरपूर होता है, सभी लोग जानते हैं। खून की कमी को दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन है। ख़ास तौर पर ख़वातीन में एनीमिया की प्रॉब्लम को ठीक करता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि अनार को इस्तेमाल करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, अनार को इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। बहुत से लोग अनार के बीजों के फ़ायदों को तो नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि इसे ज़्यादा मौसर तरीके से कैसे आप खा सकते हैं। अनार के जो बीज होते हैं वो सीधे आप जैसे अनार खाते हैं साथ में इसको खा लेते हो ना बीजों को भी, तो ये बहुत आसान है और ये सेहतमंद भी है। इन्हें आप नाश्ते में या दिन के वक्त किसी भी वक्त आप अनार खा सकते हैं। और जो जूस बनाने का तरीका है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अनार को आपने छील कर बीजों में, जैसे बीज उसके अंदर ही होते हैं, तो ब्लेंडर में डालना, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें और अच्छे से पीस लीजिए। उसके बाद आप इसको जो बीज रह जाते हैं नीचे छान लें, छान कर इसको आप पी लीजिए। ये आपकी दिल और जिल्द की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा आप इसको सलाद में शामिल कर सकते हैं। जी हाँ, अनार के जो बीज होते हैं ना वो सलाद में शामिल करें। आप सैलड में साथ अनार डालिए और ये सैलड में ये जायका भी बढ़ाता है और ग़िज़ाइयत दोनों चीज़ों को बढ़ा देता है और ये सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर आप अनार को दही के साथ खाते हैं, एक प्याला दही ले लीजिए और अनार को, जो अनार के बीज होते हैं, अनार को छीलने के बाद इसमें डालिए। इसे आप नाश्ते में खा लें या स्नैक्स के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ, जो अनार है इसको छीलने के बाद इसको बीजों समेत इसको आप कैसे महफूज कर सकते हैं। अक्सर लोग अनार के बीजों को ज़ख़ीरा करने के तरीके से नावाकिफ़ होते हैं। ठीक है, आप इन्हें फ्रीज़र में महफूज कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अनार का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन चंद बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा नहीं कि फ़ायदेमंद है तो ऐसे इस्तेमाल ही करते रहो बहुत ज़्यादा मकदार में, क्योंकि शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। अगर आप किसी खास बीमारी का शिकार है ना, तो अनार का इस्तेमाल अपने डॉक्टर से पूछकर कीजिएगा। आपको बताती चलूँ कि अनार का जो रस है ये वज़न को कैसे कम कर सकता है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो अनार का जूस आपकी बहुत हेल्प करेगा। एक गिलास ताज़ा अनार का जूस रोज़ाना नाश्ते में पी लीजिए। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और गैर ज़रूरी जो चर्बी है उसको जिस्म से निकालने में हेल्प करता है। इसी तरह अनार का मास्क भी होता है अगर आप स्किन को चमकदार बनाना चाहते हैं। अनार के जो बीज होते हैं उसको पीस लीजिए, अनार को पीस लीजिए, इसमें 1 चम्मच शहद मिलाइए और थोड़ा सा दही मिला लीजिए। इस मास्क को अपने चेहरे पर लगाइए और 15 मिनट तक लगा रहने दें, फिर धो लीजिए। यह मास्क आपकी जिल्द को नरम और चमकदार बनाता है।
اس کے علاوہ بالوں کے لیے انار کے بہت فائدے ہیں۔ انار کے جو چھلکے ہوتے ہیں اگر آپ اس کو دھوپ میں خشک کر کے پاؤڈر بنا لیتے ہیں نا اور اسے ناریل کے تیل میں ملا کر بالوں کی جڑوں پہ لگائیں تو واہ کیا ہی بات ہوگی۔ یہ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے اور انہیں مضبوط بناتا ہے یہ پیسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ درد کے لیے انار کا ٹوٹکا بہت زبردست ہے۔ پیٹ کے درد یا گیس کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں نا تو انار کے چھلکے لے لیں، انار کے چھلکوں کو پانی میں ابال لیجئے۔ چھلکے بھی اس کے فائدہ مند ہیں، اس کو پھینکیے مت اور اس کا قہوہ بنائیں، یہ معدے کی جلن کو ختم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے منہ میں چھالے بن جاتے ہیں تو انار کے چھلکوں کو پانی میں ابال لیجئے اور پھر اس پانی سے آپ کلی کریں، ٹھیک ہے، تو یہ چھالوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس کو ضرور آزمائیے، بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ انار اور ہڈیوں کی مضبوطی بہت زبردست کمبینیشن ہے۔ روزانہ انار کے بیج کھانے سے ہڈیوں کی مضبوطی ہوتی ہے، خاص طور پر جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں نا ان میں آرتھرائٹس کی پرابلم ہو جاتی ہے تو یہ اس کو ہیلپ کرتا ہے، اس کو ٹھیک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ دل کی دھڑکن کو بہتر بناتا ہے، انار کا جوس روزانہ پینے سے دل کی دھڑکن بہتر ہو جاتی ہے، دل کی بیماریوں کو دل کی بیماریوں کے جو خطرات ہوتے ہیں اس سے بھی بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ انار کا شربت بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ روزانہ ایک انار کا آپ جوس بنا دیجئے اور یہ قدرتی طور پہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے تو اس کو روزانہ پیجئے۔ اس کے علاوہ انار اور جو حاملہ خواتین ان کا کیا اثر ہوتا ہے، یہ ہے کہ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں ان میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ انار جو ہے آئرن کا قدرتی ذریعہ ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور یہ بچوں کی نشو و نما کے لیے بھی فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ تو انار حاملہ خواتین کو لازمی لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ انار کے بیجوں کا میں پاؤڈر بتاتی ہوں آپ کو، وہ آپ کیسے بنائیں، کیسے استعمال کریں۔ اگر آپ انار کے بیجوں کو لمبے عرصے تک محفوظ کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کو آپ ڈرائی کر لیجئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، انار کے بیج لینے ہیں، اس کو دھو لیجئے، دھو کر آپ انہیں دھوپ میں سکھا لیجئے۔ خشک بیجوں کو آپ نے جب یہ خشک ہو جائیں تو اس کو پیس کر پاؤڈر بنا لینا ہے اور یہ پاؤڈر آپ سیلڈ پہ، دہی پہ یا جوس وغیرہ میں ڈال کر استعمال کریں۔ اس سے میں فائدہ بھی بتاؤں، اس سے نظام ہاضمہ بہتر ہوگا، اینٹی آکسیڈنٹس کی وجہ سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور جلد کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انار کی چائے بھی ہوتی ہے، انار کے چھلکوں سے بنی چائے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، جیسے آپ کو بتایا خاص طور پر سردیوں میں آپ نے انار لیا، اس کے چھلکوں کو، اب آج کل جیسے انار آ رہا ہے، انار کے چھلکوں کو پھینکیے مت، اس کو دھو کر نا دھوپ میں خشک کر لیجئے، پانی میں آپ ان چھلکوں کو ابال لیں، ٹھیک ہے، خشک کر کے بھی رکھ لیں، چاہے پاؤڈر ملا لیں چاہے آپ پانی لیں، اس میں ان چھلکوں کو ڈالیے اور 10 منٹ تک اچھی طرح ابال لیجئے تاکہ ان کا اثر پانی میں نکل آئے۔ اس کے بعد آپ شہد اور ہلکا سا لیموں کا رس شامل کر کے پی لیجئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گلے کی خراش کو دور کرتا ہے، اگر آپ کو لیموں سوٹ نہیں کرتا تو لیموں نہ ملائیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہاضمے کے مسائل کو بہتر بناتا ہے اور جسمانی تھکن کو بھی کم کرتا ہے۔ جی ہاں، تو محترم خواتین و حضرات، یہ تھے انار کے بہت زبردست حیرت انگیز فائدے اور گھریلو ٹوٹکے۔ اگر آپ ان میں سے کسی ٹوٹکے کو آزمانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں نا تو آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیا اس سے فائدہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور کس قسم کا کوئی سوال ہے تب بھی آپ کمنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی، پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا، لائک کرنے کے ساتھ ہمیں اچھا لگے تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔